ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିବ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଫୋର୍ସ କରିବେନି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁ। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲେ କେବେ ବି ସେଇ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୌଣସି ବି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଉ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତୀତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, କି କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ଧାଇଁଲେ ନା ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ ନା ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ କାଲ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମୋତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ଭାଇ, ତେବେ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ହରେଇଛି। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ହରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ମୋର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ହାରିବାର ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶପଥ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଜିତେଇ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଛୋଟ ପଥରଟିଏ ଠାରୁ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଅ, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭଗବାନ ଛାଡ଼, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ମଣିଷ ହୋଇଯାଅ, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାଶ ଟିକେ ଚାଲାକି ଆହୁରି କରିଥାନ୍ତେ କି? ମଣିଷ କମ୍ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ନିଜ ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟର ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଶୋଇଯିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି, ସେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କେଇଟା ମଣିଷକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କି କୌଣସି ବି ମଣିଷ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହ ଥିବା ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଏଇ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଯିଏ ମଣିଷକୁ କନ୍ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ବି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଭଲ କଥା ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନି କି ନିଜେ କେଉଁଠି ହଜିଯିବ, ନିଜେ ବି ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟ ସେତେବେଳେ ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
जो मनीष गर्व और अहंकार रे बुड़ी रही थाए से मनीष को ना निजे करुथिबा भूल देखा जाए ना अन्य माने करुथिबा भल देखा जाए। एई भली मनीष मानंक ठारू आपण निजको टिके दूरेई रखुथिबे भाई। आजिकालीर दुनिया रे हृदयरू भल हवा एतेटा भी भल नुह आज्ञा, कहीं आजिकालीर लोके हृदय सह बड़ आराम रे खेली जाती। जेतबेले खाली पॉकेट नहीं मु बजार को बाहरिली सेतबेले गोटिए कथा तो मु नोटिस कली कि मनीष भितरे मनीष पणिया हवा एते आवश्यक नुह जेतेटा मनीषर पॉकेट रे पैसा हवा आवश्यक। भल पाइबारे अपेक्षा करिबा जदि अधिक समय पाई हुए तेबे चलिबो आज्ञा किछि कथा नाही, किंतु भल पाइबारे अपेक्षा जदि गोटिए पटु हुए से संपर्क केबे भी चली पारिबनी। जेतबेले मनीषर गर्व और अहंकार हो किंबा मनीषर पेट हो दुहे बढ़िबाकू लागंती सेतबेले मनीष चाहिले मध्य काहाकू केबे आलिंगन करि पारे नाही। केबे भी कौनसी गरीब लोक को देखी तार मजाक उड़ेबेनी आज्ञा, कहीं ना गरीब हवा पाई केबे समय लगे नाही। जेतबेले आपण एकथा बुझीजिबे कि आपणक भविष्यत अंधार देखा जिबाकू लागिलानी सेतबेले आपणकू एई गोटिए काम तो करिबा पाई पड़िबो मो बंधु। आपणकू वर्तमान र फोकस उपरे वर्तमान ही फोकस करिबा पाई पड़िबो। जदि केबे टिके तो जीवन रे समय मिले तू एकथा भाबिबो निश्चय, तू मते छाड़ी चली गला परे तू पाइलु बा कौन आउ मु पाइली बा कौन। भल पाइबारे बहुत सुंदर अभिनय थिला मोर, एते रियालिटी मते लागिला कि मु तो अभिनय बुझी पारिलिनी। केबे भी कौनसी मनीषर विश्वास और भरोसा सह खेली जीवा भल कथा नुह आज्ञा, कहीं ना ये भरोसा पुणी थरे जोड़ी होई गले मध्य भरोसार डोरी रे गंठी निश्चय पड़ी जाए। ए दुनिया रे एमिति केही भी नाही जिए आपणक सांगरे सबु बेले ठिया होइथिबो आज्ञा। निजर निजर कहुथिबा लोक मानंकु आखि आगरे मु बदली जिबार देखिछि। आपण आपणक जीवन रे जेते डरिबे लोके आपणकु सेते डरेइबे। टिके आपण साहस करी निज पाद तो बाहर करंतु, देखिबे ए दुनियार लोके निश्चय चुप रहिबे। लोके देखा हेले मते कुहंती कि भाई तुमे बदली जाइछ, मु केमिति बुझेबी आज्ञा से मानंकु। बास एई केईटा दिन बाहेला मु निज पाई टिके बंचिबा आरंभ करिछि। आपण प्रतिदिन किछि हेले किंबा नहेले 20 रु 25 मिनट निज सह कथा हुअन्तु आज्ञा, नहले ए दुनियार गोटे बुद्धिमान लोक सह साक्षात करिबा आपण भूली जिबे। टंका पैसा धन संपत्ति और अलंकार को नहीं गर्व करुथिबा लोके सुण, जेतबेले मृत्यु पाखरे आसी ठिया हब कोणिया भावरे से सांगरे कौनसी आटाजी नहीं जीवाकू दबनी। कौनसी मनीष पाखरे केते भी धन संपत्ति थाउ ना कहीं से मनीषर शोक पत्रिकारे निधन ही लेखा थाए आज्ञा। मनुष्य को निज जीवन रे सफलता पाइबा पाई हेले एई दुईटी लोकंक हबार बहुत आवश्यकता रहिछि। प्रथमटी सेई लोक जिए आपणक गोड़ धरी आपणक तलकू टाणुथिबो, आउ द्वितीयटी सेई लोक जिए आपणक जीवन रे आगकू जीवा पाई आपणक बाध्य करुथिबो। जदि आपण आपणक जीवन रे खुशी रे रहिबाकू चाहुछंती तेबे गोटिए मूल मंत्र कहूछि लेखि नियंतु आज्ञा। आपण प्रथमे सेई मनीष को भूली जांतु जिए आपणकू भूली गला, देखिबे आपण सारा जीवन खुशी रे रहिबे। मु एमिति नुह आज्ञा, मो जीवनर अनुभव रु कहूछि। जेते सत्य आपणक हृदयर भल पाइबा हब से भल पाइबा सेते अधिक आपणकू कष्ट दब। मो जीवन रे मु भल पाइबार एमिति बहुत गुड़ाए उदाहरण देखिली आज्ञा, किंतु मार भल पाइबा आगरे सबु भल पाइबा फिका पड़ीगला। जदि केबे कांदिबा पाई मन हुए
ତେବେ କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଟିକେ ବାପା ମା କରିଥିବା ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମକୁ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦ। ଯଦି ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ରହିଯିବ ତେବେ କହିବ, ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ।